السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 TV کی خبر نامہ۔ سب سے پہلے دیکھیں گے سرخیاں۔ NSC کے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 1 لاکھ نوجوانوں کو تربیت دینے چیف منسٹر کی ہدایت۔ اسکالرشپس کے لیے حد آمدنی 2 لاکھ روپے مقرر کرنے مرکز سے نمائندگی، وقف مسائل پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے احمد اللہ کا اعلان۔ 14F کلاز کو حذف کرنے کے مطالبوں میں شدت، ریاستی حکومت کو تلنگانہ قائدین کی دھمکیاں۔ "14F شق کو حذف کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، غیر ضروری واویلا نہ مچانے DL رویندر ریڈی کا مطالبہ۔ اور ماہ رمضان کے انتظامات، حکومت کے تیقنات پر عدم عمل آوری، دریافت کرنے پر وزیر اقلیتی بہبود برہم۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے NAC کے تحت 1 لاکھ افراد کا انتخاب کرتے ہوئے انہیں تربیت دینے کی ہدایت دی ہے۔ نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا 17واں اجلاس چیف منسٹر کی قیادت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر عمارت و شوارع دھرمنا پرساد راؤ نے کہا کہ بورڈ کے مستقل عہدوں پر تقررات نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافے کے مقصد سے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت سالانہ 50,000 کے بجائے 1 لاکھ نوجوانوں کو تربیت دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست بھر میں 152 مراکز پر نوجوانوں کو ان کی کارکردگی کے لحاظ سے تربیت دی جائے گی۔ انہوں نے ملازمین کے خلاف ایسما کے استعمال سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کہا کہ حکومت ہو یا عوامی نمائندے یا پھر ملازمین، سبھی کو عوامی مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ యాన్యువల్ జనరల్ బాడీలో రెగ్యులర్ ఎజెండా ఏదైతే వస్తుందో అది అప్రూవ్ చేసుకుంటూనే కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయాల్ని అకాడమీ చైర్మన్గా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ జనరల్ బాడీలో తీసుకోవడం జరిగింది। ఇప్పటివరకు ప్రతి సంవత్సరం ఒక 17 స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో ట్రేడ్స్లో నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ వారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 50,000 మందిని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉన్నారు। ریاستی وزیر صحت DL رویندر ریڈی نے کہا ہے کہ آروگیہ شری اسکیم کو لے کر ان کے اور چیف منسٹر کے درمیان کسی بھی طرح کے اختلافات نہیں ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رویندر ریڈی نے کہا کہ انہوں نے آروگیہ شری اسکیم میں پائے جانے والے نقائص سے چیف منسٹر کو واقف کروایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کو جاری رکھا جائے گا۔ 14F سے متعلق پوچھے گئے سوال پر رویندر ریڈی نے کہا کہ اسے حذف کرنے یا نہ کرنے سے کوئی بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے، اسے غیر ضروری طور پر اہمیت دی جا رہی ہے۔ చిదంబరం గారితో మాట్లాడడం, ప్రైమ్ మినిస్టర్తో మాట్లాడడం అంటే తొలగించాలనే కదా। అంటే ఈ SI రాత పరీక్షలో నేను అర్థం చేసుకుంది ఇవాళ పత్రికల ద్వారా ఈ హైదరాబాద్ రిక్రూట్మెంట్ లేదంటాడు సీఎం గారు। లేనప్పుడు పెద్ద ఇష్యూ ఉంది బా। అంటే దాన్ని సరిగ్గా డిఫెండ్ నేను జానారెడ్డి దగ్గర పోయినప్పుడు కొంచెం చదువు ఏం లేదండి అంటే నేను ఏం లేదనుకుంటున్నా। ఇట్స్ బిగ్ ఇష్యూ టు ఎజిటేట్ అని మళ్ళీ అసెంబ్లీ తీర్మానం అంశం మీద కూడా చిదంబరం మాట్లాడాలి। وزیر اقلیتی بہبود سید محمد احمد اللہ نے کہا ہے کہ اقلیتی طلباء کو اسکالرشپس اور فیس باز ادائیگی اسکیم سے استفادے کے لیے آمدنی کی حد 2 لاکھ روپے مقرر کرنے کے لیے مرکزی حکومت سے نمائندگی کی جا رہی ہے۔ ای ورلڈ فورم کی جانب سے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے آن لائن اسکالرشپ طریقہ کار کو پہلا مقام حاصل ہونے پر کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر الیاس رضوی کو ایوارڈ دیا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے احمد اللہ نے مختلف سوالات کے جوابات دیے اور کہا کہ 10 اکتوبر 2010 کے بعد طلباء نے انکم سرٹیفکیٹس حاصل کیے ہیں، انہیں دوبارہ سرٹیفکیٹس حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وہ وقف جائیدادوں اور اقلیتی مسائل کے لیے سنجیدہ ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے وہ کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ اس موقع پر کارپوریشن کے MD الیاس رضوی نے گزشتہ اور جاریہ سال کے لیے داخل کی گئی درخواستوں کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسکالرشپس کی تاریخ میں توسیع کے بعد صرف 2 دنوں میں 22,000 فارمز داخل کیے گئے۔
इस मौके पर महकमे अखिलती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद अली रफ़त ने कहा कि इनकम सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ज़िले कलेक्टर्स को सख्त हिदायत दी गई हैं। మీరు చెప్పింది ఎస్సీ ఎస్టీకి అయింది, అది బీసీకు మన మైనార్టీస్కు ఇంకా ఢిల్లీ నుంచి రాలే. మన పేపర్లో కూడా చెప్పినారు, సీఎం కూడా దానికి బీసీలకు మైనార్టీ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, తొందరలో కూడా అవుతారు, అతి తొందరలో చేయబోతున్నారు మీరు. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆపోతే మీటింగ్లో మేము విన్నాము, మేము వచ్చిన తర్వాత ఆపోతే మీటింగ్లో కూడా చెప్పినాము బీసీలకు మైనార్టీలకు. रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने एसआई इम्तिहानात के इनेकाद के संगीन नताइज का अंदेशा जाहिर किया है। मीडिया से बात करते हुए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि 14F को हज़फ किए बगैर इम्तिहानात के इनेकाद से हालात बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत 10 अगस्त तक इम्तिहानात को मुलतवी न करे तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इस्तीफ़ों से दस्तबरदारी से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील तक फैसलों से दस्तबरदारी मुमकिन ही नहीं है। संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने 14F को हज़फ करने तक सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर इम्तिहानात को मुलतवी नहीं किया गया तो वो मेदक में मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात में रुकावट पैदा करेंगे। जग्गारेड्डी ने कहा कि वो जुमे से इम्तिहानात को मुलतवी करने के मुतालबे को लेकर भूख हड़ताल करेंगे। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने कहा है कि अगर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना अवाम के मफादात के लिए संजीदा हैं तो उन्हें 14F शक को हज़फ करने के बाद ही सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात मुनक्किद करवाने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों पर इस सिलसिले में टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना वज़रा और दीगर कायदीन की जानिब से नुमाइंदगियों के बावजूद चीफ मिनिस्टर इस मसले पर किसी भी तरह का तयक़ुन देने से क़ासिर हैं। उन्होंने कहा कि आंध्रा सीमा कायदीन के नामुनासिब रवैये और नाइंसाफ़ी के तर्ज़ अमल की वजह से ही तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा हुई है। रुकने कौंसल यादव रेड्डी ने कहा है कि रुकने पार्लियामेंट सर्वे सत्यनारायणा का सर्वे नाकाम हो जाने की वजह से वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ी अरकान पार्लियामेंट जिस तरह से संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं उसे देखकर सर्वे सत्यनारायणा गैर ज़रूरी तनखीदें कर रहे हैं। उन्होंने 14F को हज़फ करने के बाद ही सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात मुनक्किद कराने का मुतालबा किया। TRS रुकन असम्बली KT रामाराव ने हड़ताली मुलाजिमीन के खिलाफ एस्मा कानून के इस्तेमाल पर हुकूमत को इंतबाह दिया है। टीचर्स के हड़ताली कैंप से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि अगर मुलाजिमीन के खिलाफ एस्मा का इस्तेमाल किया गया तो वो भी उनके साथ जेल जाएंगे। KTR ने कहा कि कांग्रेस कायदीन के पार्टी छोड़ने की सूरत में ही मरकजी हुकूमत को झुकाया जा सकता है। उन्होंने किरण कुमार रेड्डी को जुज़ वक्ती चीफ मिनिस्टर और चिरंजीवी को आउटसोर्सिंग का मुलाजिम करार दिया। मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़ेर-ए-इत्तिमाम जलसे यौमुल कुरान बाद नमाज जुमा बसदारत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुनक़्क़िद होगा। इस जलसे से कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा, जबकि दीगर मजलिसी कायदीन भी खिताब करेंगे। सत्तम कंप्यूटर्स स्कैम के अहम मुलजिम रामालिंगा राजू के बशमूल दीगर 7 मुलजिमीन की दरख्वास्त ज़मानत को CBI की खुसूसी अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। हैदराबाद की खुसूसी अदालत के 21वें चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस सिलसिले में 4 शुबे को अपना फैसला महफूज कर दिया था। रामालिंगा राजू के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि रामालिंगा राजू के बर्ताव और तहकीकाती इदारों से उनके ताउन को देखते हुए उन्हें ज़मानत दी जानी चाहिए। ताहम CBI के वकील ने ज़मानत की मुखालफत करते हुए कहा कि हालात ऐसे हैं कि किसी भी तरह की तब्दीली नहीं हुई और मुलजिमीन को ज़मानत देना इस वक्त ज़रूरी नहीं है। CBI के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि अगर मुलजिमीन को ज़मानत दी जाएगी तो वो गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं और शवाहिद को मिटाने की कोशिश भी कर सकते हैं। हुकूमत अगर कोई ऐलान करे तो क्या उसकी इत्तला मुतल्लिका वज़ीर को भी नहीं होती? ऐसा ही कुछ वज़ीर अखिलती बहबूद अहमदुल्ला के बर्ताव से नज़र आता है। 20 जुलाई को माह रमज़ान मुबारक के इंतज़ामात के सिलसिले में तलब किए गए इजलास में हुकूमत के तयख़ुनात के बारे में पूछे जाने पर अक़लियती उमूर के वज़ीर अहमदुल्ला बरहम हो गए।
انہوں نے کہا کہ حکومت کے انتظامات اور تیقنات کے بارے میں وہ نہیں جانتے کیونکہ وہ اجلاس میں شریک نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تیقنات کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ احمد اللہ نے وضاحت کی کہ ان کے علم میں جو بھی مسائل لائے جاتے ہیں وہ ان کا جائزہ لیتے ہیں اور متعلقہ محکموں کو اس کی ہدایت بھی دیتے ہیں۔ నేను ఆమెతో మాట్లాడలేదు మీ ప్రెసిడెంట్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నా ప్రెసిడెన్స్ మీద కరెక్టే అధ్యక్ష దానికి అధ్యక్షుడు ఎవరు మున్సిపల్ మినిస్టర్ అధ్యక్షుడు మేమంతే సపోర్టింగ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు ఆ పొద్దు కఠినంగా మేము అది ఇది చెప్తే అప్పుడు చెప్పలేదు నేనైతే మాట్లాడలేదు వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు నేను మింట పక్కన కూర్చున్నాను నాకు సంబంధం వచ్చినప్పుడే నేను 2 మాటలు మాట్లాడా उसके बाद तो फॉलो अप कर सकते हैं फॉलो कर सकते अब मेरे लगे ना मेरे तक लगे जरा जरूर बात कर तू कौन से पॉइंट में गया क्या गया वापस गुजरा सबको फोना कर तू क्या करंट जाता। चार मीनार के पास वाक़े सरकारी टॉयलेट्स पर गैर मजाज कब्जे के खिलाफ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कॉपरेटर्स मोहसिन बलाला और रियाजुल हसन आफंदी ने एहतजाज किया। मुताल्लिक़ा रुकन पार्लियामेंट और रुकन असम्बली की जानिब से इस सरकारी टॉयलेट्स को मॉडर्नाइज करने के लिए GHMC से नुमाइंदगी की गई थी। मजलिस की नुमाइंदगी के बावजूद महीनों गुजर जाने के बाद भी इस सरकारी टॉयलेट्स को असरी नहीं बनाया गया, जबकि इस सिलसिले में बजट भी मंजूर हो चुका है। इन टॉयलेट्स की अराजी पर लैंड ग्रैबर्स से साजबाज करते हुए एक डेंटिस्ट ने कब्जा कर लिया है। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स को वहाँ रवाना किया। कॉरपोरेटर्स ने सरकारी अराजी पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके बाद मोगलपुरा पुलिस ने टॉयलेट्स के अहाते में मौजूदा तामीरी मटेरियल जब्त कर लिया। रुकन असम्बली अफसर खान ने कमिश्नर बल्दिया के हमराह मेहदीपट्टनम रेतु बाजार, गोलकुंडा किला, टोली चौकी और नानल नगर के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मज़कूरा मकामात के नामुकम्मल तामीराती कामों का जायज़ा लिया, जिसमें सड़कों, फुटपाथ्स की तामीर के अलावा कटोरा हाउस की फेंसिंग शामिल है। उन्होंने कहा कि कमसिन बच्चे खेलकूद के दौरान तालाब में डूब रहे थे। इसके अलावा टोली चौकी से 7 गुंबदों को जाने वाली तंग सड़क को भी चौड़ी करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर बल्दिया ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो जल्द से जल्द मज़कूरा कामों को तकमील करवाएंगे। रुकन असम्बली कारवान मुख्तदा अफसर खान ने कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू और कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस CV आनंद के हमरा टोली चौकी में तामीर किए जाने वाले फ्लाई ओवर ब्रिज की साइट का जायज़ा लिया। अफसर खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 50 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाने वाले फ्लाई ओवर ब्रिज से ट्रैफिक मसाइल की यकसुई हो जाएगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस ब्रिज की तामीर के लिए मजलिस ने नुमाइंदगी की थी। दरसगाह जिहाद व शहादत के बानी शेख महबूब अली को सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा ईदगाह हज़रत उजाले शाह साहब में अदा की गई। 78 साला शेख महबूब अली ने तकरीबन 25 साल पहले DGS को कायम किया था और उसके बाद से उनकी सारी ज़िंदगी पुलिस और अदालतों के चक्करों में गुजरी। मरहूम ने मुस्लिम नौजवानों में हिफाजत खुद इख्तियारी का शऊर बेदार किया था। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की टीम ने गैर कानूनी तरीके से धमाकू अशिया की फ़रोख्त में मुलविस 7 अफराद बशमूल एक लाइसेंस याफ्ता डीलर को गिरफ्तार कर लिया। सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुदर्शन रेड्डी, जो कि धमाकू अशिया की फ़रोख्त का लाइसेंस याफ्ता डीलर है, अपने साथियों जग्गा रेड्डी, श्रीनिवास, रंगा रेड्डी, स्वामी, बालम्मा और दयानंद की मदद से धमाकू अशिया गैर लाइसेंस याफ्ता डीलर्स को फ़रोख्त कर रहा था। AK खान ने बताया कि ये अफराद तामीराती मकामात पर पत्थरों को फोड़ने के लिए धमाकू अशिया गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त कर रहे थे। पुलिस ने उन अफराद के कब्ज़े से 870 जिलेटिन स्टिक्स, 1900 डेटोनेटर्स, एक कार, एक स्कूटर और 25,000 रुपये नगद रकम बरामद कर लिए। साउथ जोन टास्क फोर्स ने पासपोर्ट के हुसूल के लिए फर्जी शिनाख्ती दस्तावेज़ात तैयार करने वाले एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस AK खान ने बताया कि यूसुफुद्दीन, कमरुद्दीन, मोहम्मद अली, मिर्ज़ा अहमद बेग और जाकिर हुसैन तत्काल स्कीम के तहत पासपोर्ट्स के हुसूल के ख्वाहिशमंद अफराद को फर्जी शिनाख्ती दस्तावेज़ात फराहम किया करते थे।
کمشنر پولیس نے بتایا کہ گزشتہ 2 سال سے مذکورہ افراد یہ کاروبار چلا رہے تھے۔ کمشنر نے بتایا کہ اس واقعے کے سلسلے میں پاسپورٹ آفس کے ملازمین کے رول کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پولیس نے ان افراد کے قبضے سے کمپیوٹر، فرضی راشن کارڈ، نقلی ربر اسٹیمپ، 6 سیل فونز اور 15 سے زیادہ فرضی ووٹر شناختی کارڈز ضبط کر لیے۔ اپل پولیس نے نقلی طلائی زیورات فروخت کرنے کے الزام میں راجستھان کے رہنے والے 3 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 29 تولے کے نقلی طلائی زیورات برآمد کر لیے۔ بتایا جاتا ہے کہ جمعرات کے دن یہ تینوں ارشد، آصف خان اور فیروز رامنتا پورم کے علاقے میں مشتبہ حالت میں گھوم رہے تھے کہ پولیس نے شبے کی بنیاد پر انہیں اپنی تحویل میں لے کر تفتیش کی تو ان تینوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ وہ نقلی طلائی زیورات کو کم داموں فروخت کر کے فرار ہو جاتے تھے۔ اپل پولیس نے گرفتار شدہ افراد کو عدالتی تحویل میں دے دیا۔ چلکل گڑا پولیس حدود میں 24 گھنٹوں کے اندر رہزنی کی 4 وارداتیں پیش آئیں۔ باوثوق ذرائع سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ گاندھی کا مجسمہ، چلکل گڑا چوراہا، پدما راؤ نگر اور سیتافل منڈی کے علاقوں میں یہ واقعات پیش آئے تھے، جس میں ایک خاتون نے بتایا کہ وہ گاندھی کے مجسمے کے پاس سے جا رہی تھی کہ 2 تیز رفتار موٹر سائیکل سوار لمحہ بھر میں اس کی طلائی چین اڑا کر فرار ہو گئے۔ ایک اور واقعے میں رہزنوں نے چلکل گڑا چوراہے اور پدما راؤ نگر میں ایک خاتون کو دھکا دے کر اس کی طلائی چین غائب کر دی۔ اس کے علاوہ پدما راؤ نگر میں بھی چین اڑانے کا ایک واقعہ پیش آیا۔ چلکل گڑا پولیس کیس درج کر کے رہزنوں کو تلاش کر رہی ہے۔ ہمایوں نگر پولیس نے 2 عادی سارقوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 تولے کے طلائی زیورات، 15 تولے چاندی اور ایک سیل فون برآمد کر لیا۔ سرکل انسپکٹر پی مدھوکر سوامی نے بتایا کہ ضلع رنگا ریڈی کا رہنے والا 20 سالہ سریدھر اور ایم جی نگر کا رہنے والا 21 سالہ راملو وجے نگر کالونی کے علاقے میں مشتبہ حالت میں گم رہے تھے۔ پولیس نے شبے کی بنیاد پر انہیں اپنی تحویل میں لے کر ان کے موبائل سے لی گئی سونے اور چاندی کے زیورات کی تصویروں کا مشاہدہ کر کے تفتیش کی تو ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ موبائل سے لی گئی تصاویر مسروقہ زیورات کی ہے۔ پولیس نے مذکورہ افراد کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ مارکیٹ پولیس نے 3 عادی سارقوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 لیپ ٹاپس اور 15 سیل فون برآمد کیے۔ سرکل انسپکٹر ونود کمار نے میڈیا کو بتایا کہ چہارشنبے کے دن تلاشی مہم کے دوران سکندرآباد کے رہنے والے شنکر، جگن اور مولانا کو چند الیکٹرانکس آئٹم فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی تفتیش پر ان تینوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور پولیس کے بقول انہوں نے یہ قبول کیا ہے کہ وہ عادی سارق ہیں اور دکانوں، دفاتر اور دیگر مقامات کے قریب لوگوں کو نشانہ بنا کر سرقے کی وارداتیں انجام دیا کرتے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں اس سے پہلے بھی جیل جا چکے ہیں۔ اپل کی رہنے والی 24 سالہ خاتون ممتا نے شوہر سے جھگڑے کے بعد خودکشی کر لی۔ اس کی صرف 7 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی۔ امریندر ریڈی نامی اس کے شوہر نے بتایا کہ میکہ جانے کے مسئلے پر معمولی جھگڑا ہوا جس کے بعد ممتا نے زہر پی لیا۔ امریندر ریڈی ریاستی وزیر مکیش گوڑ کا پی اے ہے۔ پولیس اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں سرخیاں۔ این ایس سی کے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 1 لاکھ نوجوانوں کو تربیت دینے چیف منسٹر کی ہدایت۔ اسکالرشپس کے لیے حد آمدنی 2 لاکھ روپے مقرر کرنے مرکز سے نمائندگی، وقف مسائل پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے احمد اللہ کا اعلان۔ 14F کلاز کو حذف کرنے کے مطالبوں میں شدت، ریاستی حکومت کو تلنگانہ قائدین کی دھمکیاں۔ "14F شق کو حذف کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، غیر ضروری واویلا نہ مچانے ڈی ایل رویندر ریڈی کا مطالبہ۔ اور ماہ رمضان کے انتظامات، حکومت کے تیقنات پر عدم عمل آوری، دریافت کرنے پر وزیر اقلیتی بہبود برہم۔ اسی کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ